पयले सुवातेर आमचे सगळे आमचे पत्रकार भाव आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांव आमच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांव येवकार दितां। पयलीं आमचे सगळ्यांची हांव वळख करून दितां। हांव पांडुरंग उर्फ दत्ता गांवकर, काणकोण गोवा फॉरवर्ड ब्लॉकाचो हांव प्रेसिडेंट। तशेंच आमचे भायर निमिशा फालेरो, मडगांव म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर। तशेंच आमचे एंथोनी कोलासोवा जे जावन आसा ब्लॉक प्रेसिडेंट नावेली गोवा फॉरवर्डाचे। आज आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या वतीन ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण म्हणल्यार तुमकां आमच्या सगळ्या पत्रकार भावांक आनीक सबंद गोंयांक काल परवा ह्या 2 दिसांक एक इश्यू रेज जालो। आनीक तो इश्यू पळोवपाक गेलो जाल्यार आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष हांचेर विनाकारण नाहक पद्दतीन तांची बदनामी करपाचें काम जे चल्लें आसा ताका प्रतिउत्तर म्हणून आमी आज ही प्रेस कॉन्फरन्स दवरता। आनी हांव स्पेशली सांगता की आमी तिगाय जे आसात ते आमी सगळे एसटी भाव आसात। विशय असो जालो की आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान काल परवा आमच्या गोवा विधानसभेचे सभापती श्रीमान माननीय आदरणीय श्री रमेश तवडकर सर हांकां स्मरून तांणी एक प्रश्न उपस्थित केलो की गोवा प्रदेश भारतीय जनता पक्षाची लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीची तांची जी मिटींग जाल्ली त्या मिटींगेक जेन्ना ती मिटींग सोंपली, ती मिटींग सोंपता आसतनाच तांचे बरोबर सभापतीचे थंय येवप जालें। आनी अशा वेळार आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान एक प्रश्न रेज केलो की सभापती जो आसा तो न्यूट्रल आसता, तो सगळ्यां खातीर समान न्याय करपी आसता। आणि अशा वेळार भारतीय जनता पार्टी जेन्ना येणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनाची तयारी करत असताना त्या मिटिंगेक जर ती पार्टी जर विधानसभेची जर स्ट्रॅटेजी ठरयता, तांचे प्लॅनिंग जर ठरयता जाल्यार त्या मिटिंगेक सभापती हजर रावपाक शकना हे आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाचे म्हणणे आशिल्लें। आणि होच मुद्दो पार्टीच्या अध्यक्षान उपस्थित केलो की जर अशे तरेन जर सभापती जर पक्षपातीपणान एक न्यूट्रल रावपी मनीस जर अशे तरेन जर भेदभाव करून किंवा एक पार्टीक पार्टी बीजेपीचोच पार्टी फॉर करपा खातीर जर काम करपाक लागलो जाल्यार ह्या देशात किंवा ह्या गोंयांत लोकशाही उरतली काय कितें? गोंयच्या जनतेक अशे तरेन जर हे करपाक लागले किंवा पॉलिटिकल पार्टीक जर त्रास करपाक लागले जाल्यार हांव एज अ गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून हांव एकूच सांगू शकता भारतीय जनता पार्टीक, आमी ईद का जवाब पत्थर से देना आमकां खबर आसा आणि त्याच शब्दांत तांकां उत्तर मेळटलें इतलेंच सांगता। आनी हांव फुडले आपली उलोवप करपा खातीर हांव मागता बाय आमचे कावन्सिलर निमिशा फालेरो। आणि कसो आणि तो आपले परजे पासत किंवा गोंयकारां पासत जे करता ते आमकां हे बीजेपी प्रेस घेवन हेंच्यांनी सांगपाची गरज ना। आमचो फातोडेचो लोक जाणा, आमी वळखता आमचे सरांक आणि हेच कारणां लागून आमी आमच्या आमदाराक 3 टर्म आमी विचून काडलो। कित्याक जे फातोडेकारां पासत जे फातोडान एसटी लोक आसा ते एसटी लोकां पासत केल्ली वावर त्यांच्या मनान आसा, तांची काळजान आसा आणि म्हणून फातोडेच्या जनतान आमच्या आमदाराक विचून काडलो आसा। तशें तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार स्पिकराचे रिलेशन आनी आमच्या आमदाराचे रिलेशन बरें आसा, वायट कांयच ना। म्हणून एक ऑपोजिशन लिडर म्हणून एक ऑपोजिशन पार्टी आमची गोवा फॉरवर्ड पार्टी ते जेन्ना जेन्ना चुकी जातले जेन्ना चुकी करतले आणि ओगीच तोंडान बोट घालून रावतले म्हणून ते तर चिंतता जाल्यार अशें केन्नाच जावची ना। आनी आमच्या आमदारान आमच्या लिडरान जेन्नाय बी गोंयांत गोंयकारां पासत किंवा गोंयचे एनवायरमेंट वो कसलेय विशय जे गोंयकारांक म्हणजे रॉंग आसा ते सदांच ताणें दाखोवन दिल्ली आसा। म्हणून तो एक खरो लिडर वरतता आणि तेकाच लागून गोंयकार आणि सगळो फातोडेकार लोक तेज बरोबर आसा। आनीक हांव एंथनी बार्बोजा सांगपाक सोदतां, बाब एंथनी तूं सांगता फातोडा येतले घुसतले आणि फातोडार आमी लोकांक घरांनी वचून मेळटले। आतांच यो 2027 आनी रावनाका, आतांच भोंवपाक यो जाल्यार जे घरांनी तूं पळयतले ते एसटी लोक तुका सगळेच सांगतले की आमच्या मनान आणि आमची काळजान जे विजय सरदेसायान जे काम केल्ले आसा ते आमच्या मनान आसा। आणि फुडले पावटी जेन्ना 2027 जेन्ना इलेक्शन जातले तेन्ना आमी परतून
विजय सरदेसायाकूच आमचो आमदार म्हणून आमी निवडून दितली. कित्याक जे वाव विजय सरदेसायान गोंयकारां पासत एसटी पासत केल्ले आसा ते सोबे वजार दिश्टी पडटा. लोक आमच्या फातोर्डान जसो एंटनी म्हणटा की 6,000 लोक एसटी फातोर्डे आसा, ते फातोर्डा एसटी लोकांनी ताका निवडून दिला आहा. जाल्यार तूं जेन्ना स्टेटमेंट करता एंटनी, जाल्यार सारको स्टेटमेंट कर. आयज एसटी लोकां पासत विजय सरदेसायान कितें काम केलें आहा म्हणूनच ते एसटी लोकांक ताका वोट घाल्लो आसा. म्हणून हांव सांगता, तूं लोकांक दिशाभूल करनाका. आमचे फातोर्डेकार सारको टायम येतलो तेन्ना ते सारके आपली जे कितें करपा जाय ते करतले. तूं तुजें काम कर, फातोर्डेकार आपली कितें काम करपा जाय ते फातोर्डेकार करतले. आनी एज अ ऑपोजिशन पार्टी म्हणून जेन्ना आमचो आमदार चुकी काडटा आनी ते तर तुमकां मानना म्हणून तुमी तर केसी घालतले, जाल्यार असली केस्यांक आमी भिनात. तुमी एकू केस न्ही, तुमी 100 केसी घालात. पूण जितले फावटी जेन्ना जेन्ना चुकी जातले तितले फावटी चुकी काडटलीच. आमचो आमदार काडटलोच आनी दाखोवन दितलोच. कित्याक एक तर तुवें ते चुकी तूं तितून शामील आसा जाल्यार तुवें ओगी रावपा जाय, आनी ना जाल्यार चुकी जाल्यार चुकी म्हूण सांगपा जाय. होच एक खरो लिडर आपली वावर करता ते भाशेन, आनी तेकाच खरे लिडर म्हणटा. थोड्यान बोट घालून ओगी रावता तेका लिडर म्हणना. जाल्यार हांव सांगपाक सोदतां, एंटनी म्हणटा आमचे कावन्सिलरां वयर काडले तेणे. आतां तो म्हणटा लास्ट तुमी 4 कावन्सिलर दिले, हे फावटी तुवें एकूय एसटी दिल्लो. हे सगळें बाबा तुका कडच्यान आमकां जाण जावपा नाका. आमी फातोर्डा आमी जाणात आनी हेज्या पयलेय बी एसटी लिडर काडले आसात. आनी जे एसटी आमचे भुरगे आसात, जे फातोर्डान एसटी लोक आसा, ते मुखार खूब हेज्या पयले विजय सरदेसायान एसटी लिडरूय काडले आसा. आनी ते सगळे आमी जाणा बाबा. आमचे फातोर्डा कितें आसा ते आमी जाणा. तूं तुजे मुखा वयले तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं हूंय कितें आहा तें बरें करून तूं कर, आनी फातोर्डेकारां कितें आहा तें आमी पळयताय, तें आमी पळोवन घेतली. म्हणून हांव सांगपाक सोदतां की चडूय तुमी आमच्या फातोर्डान इनवॉल्व जावपाक चडूय हें करनाका, तजवीज करनाका तुमी. आमी फातोर्डेकार जाणा. एमर्जन्सी अशे तरेचो स्टेटमेंट आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान दिलो आनी आमी आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाचो आमी 100% समर्थन करता. कित्याक हे पळय जें कितें चल्लां गोंयांत तें खरें पळोवपाक गेलें जाल्यार ही लोकशाही काय कितें असो प्रश्न उपस्थित जाता. आनी म्हणून हांव सांगपाक सोदतां की आज जायत्या जाणांनी आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाचेर काही स्टेटमेंट केल्ली आसा. आमी इतलें सांगता की आज पळोवपाक गेले जायत आमी सभापती पदाचेर काम करत आसतना जायते सभापती आमचे गोंयांत आमी पळयले. आमचे माननीय आदले मुख्यमंत्री बाबा प्रतापसिंगरावजी राणे बऱ्यापैकी काम केलें, बरे डिसिजन घेताले, सगळ्यांक सांबाळून बरोबर व्हरताले. आनी आयज आमचो काणकोणचो आमदार सभापती सुद्दां बरे पद्दतीन काम करता. आमच्या अध्यक्षान सभापतीचेर कसल्याच तरेचो दुबाव घेवना. उलट तांणी सांगला की सभापती माननीय सभापती जो आसा तो आज ह्या प्लॅटफॉर्माचेर येवपा नाका आशिल्लो आनी तो थंय येवपा नाका आशिल्लो हें आमचें म्हणणें आशिल्लें. कित्याक तशें जालें जाल्यार लोकशाही आमी कशी बळकट करतले असो प्रश्न आशिल्लो. दुसरें पळोवपाक गेले जायत त्या वेळार सभापतीन स्टेटमेंट दिलो की आपूण मुख्यमंत्र्याक मेळपाक गेलो. चल धरून या, सभापतीक मुख्यमंत्र्याक मेळपाचो किंवा बाकीच्या मंत्र्यांक मेळपाचो ताका अधिकार आसा, आमी ना म्हणना. कित्याक लोकशायेक आमकां सगळे तरेचे फ्रिडम आसा. पूण बीजेपी कोर कमिटीची मिटींग जाता आसतना सभापतीन आनी 4 दिसांचेर विधानसभेचें सत्र आसा अशी वेळार सभापतीन त्या ग्रुपा बरोबर इन्वॉल्व जावप जाल्यार गोंयचे जनतेन कितें समजोवप असो प्रश्न आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान उपस्थित केला. आनी म्हणून कांय जाणांनी म्हाका दिसता आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाचेर कंप्लेन रजिस्टर केल्ली आसा. आमी अश्यो कितल्योश्यो तरी कंप्लेनी जाल्यो जाल्यार हांव ठामपणान सांगता की आमी पार्टीच्या अध्यक्षा फाटल्यान, गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या अध्यक्षा फाटल्यान आमी ठामपणान रावतले. अश्यो कितल्योश्यो तरी कंप्लेनी पार्टीन केल्यो, सत्तेच्या बळाचेर केल्यो. हांव स्पेसिफीक सांगता, सत्ता जेन्ना मनशाच्या तकलेक मारता पळय न्ही त्या वेळार अश्यो नाका जाल्ल्यो गोश्टी तकलेक येता. आनी अशा वेळार हांव दुसरो विशय आसा, हांव परत एकदां सांगता, परत नमूद करता की म्हाका दिसता की गोंय विधानसभेक आमचो पार्टीचो अध्यक्ष ज्या पद्दतीन गोंयच्या तमाम म्हळ्यार सगळे सर्व समावेशक, तो हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव एसटी बाकीचे सगळे लोकां खातीर म्हळ्यार आमी संबंद गोंय हे एक वाठार कशें वयतले, सगळ्यांक डेव्हलपमेंट कसो जातलो. आनी हांव अभिमानान सांगता की गोंयांत आदिवासी लोकांक एसटी रिजर्वेशन मेळचें, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें असो आवाज सगळ्यांत पयलीं उठोवपी आमचो गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो अध्यक्ष. हाचो अभिमान आसा आमकां.
आज आमच्या गोंयाक आदिवासी समाजाचे लिडरशिप आसा, पण आदिवासी समाजाचे लिडरशिप असून सुद्धा नन आदिवासी मनशान आदिवासी लोकां खातीर हक्क मागप म्हणून अभिमान दिसता. आणि आतांच बाय उलयताले की बाब एंथनी बार्बोज आमचे भाव तो हांव ना म्हणना, आमी विरोध करता त्या गोष्टी विरोध करपाकच जाय, पूण एंथनी बार्बोज बाब हांव तुका सांगूं सोदतां, तुका पार्टीन जर खंयची पद दिली जायत न्ही, त्या पदाक न्याय दिवपा खातीर आनी त्या पदाचो उपयोग करून समाजाक न्याय मेळपा खातीर काम कर. फाटल्या दिसांक हांवें ताची एक प्रेस कॉन्फरन्स आयकली. तो म्हणटा कोणाचें समर्थन करपा खातीर नाका जाल्या गोष्टीचें समर्थन करनाका, समाजाक न्याय मेळपाक जाय. तो सांगता की 2023 गोंयांत खंय एसटी स्टेटस मेळ्ळो दिसता. पार्टी जर तुमकां पद दित जायत न्ही जाल्यार काही नॉलेजी दिया म्हळ्यार 2023 एसटी स्टेटस मेळूना गोंयांत, 2003 मेळ्ळो. हे हांव तुका याद करून दिता बार्बोज बाब. आमी आदिवासी भाव, आमी आमच्या समाजा खातीर वावर करया. समाजाच्या लोकांचेर कंप्लेन घालून कोण तरी फुलयता, कोण तरी कितें तरी सांगता. हांव अजूनय सांगता, आमचो काणकोण धरचो, काणकोण केपें, सांगे, धारबांदोडा पेडणे, आमच्या समाजा भितर खूब काम करपाची हें आसा. आमकां जाय तें फक्त कितें आमची जाय फक्त आमचे भितर आमी एकवटान आमकां समजून घेवपाक जाय. कोणाचेर क्रिटिसायज केलें म्हूण समाजाचो डेव्हलपमेंट जावचो ना. हांव मुद्दम आज उल्लेख करना. आज काणकोण केपें सांगे भागांतल्यो फॉरेस्ट रायट एक्टाच्यो ज्यो केसी आसा, त्यो फॉरेस्ट रायट एक्टाच्यो केसी आमी आमच्या अध्यक्षा कडेन जेन्ना आमचो आवाज विजय म्हणून जो चलतालो तातूंत सगळ्यो गोश्टी तांणी सामान्य लोकांचे विशय तांणी आयकून घेतल्या. आनी ह्या विशयाक आमी हाचे फुडें आमी आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाक आमी ठामपणान आमच्या पार्टी अध्यक्षा फंडान आमी रावतले आनी कसल्या तरेचे उपद्री जाले जाल्यार आमी ताका आन्सर दितले. आतां फुडलो आमचे विजय सरदेसाय, आमचे गोवा पार्टीचे चीफ, हाका ताणें म्हाका आपले पार्टीन घेतलो. हांव एक रिटायर्ड जाल्लो आनी म्हाका हांव एसटी समाजाचो. म्हाका ताणें आपले पार्टीन आपूण हाडून म्हाका जागो दिलो म्हणून हांव ताजो पयलो आभारी. आयज ताणें जे आमचे स्पिकराचेर ताणें विशय घेतलो, तसोच आयज एक फुटबॉल मॅच आसता, फुटबॉल मॅचीन रेफ्री आसता, तसोच एक तो आमचो स्पीकर. तर आमचो फुटबॉल रेफ्री ओपोजिशन टिमीच्या हाफ टायमाक वचून डगआउटान बसलो जाल्यार, तांच्या वांगडा च्या पियलो, रिफ्रेशमेंट घेतलो जाल्यार ओपोजिशन टिमीन कितें म्हणपाचें, जे तांकां फावर करपाक खातीर तो थंय गेलो म्हणटाले.